Page 148 صفحة رقم 148 La phrase impérative أو الجملة الأمرية. J'observe le texte. Les énergies vertes, الطاقات الخضراء. Dans un entretien, Madame Benhamou, professeure-chercheur à l'université de Boumardès, a déclaré في مؤتمر أو في لقاء السيدة بنحمو هي أستاذة وباحثة في جامعة بومرداس قالت Ne suivons pas aveuglément les défenseurs de l'énergie solaire. يجب أن لا نتبع كل كلام الأشخاص الذين يدافعون عن الطاقة الشمسية. Les autres énergies vertes peuvent se révéler plus efficaces et même plus rentables. توجد طاقات أخرى تبين أنها أكثر فعالية ولديها مردود أكثر. Intéressons-nous à l'énergie éolienne et à la biomasse. يجب أن نهتم بالطاقة المستخرجة من الرياح وكذلك الطاقة العضوية أو الطاقة المستخرجة من المواد العضوية اللي هي la biomasse. Cette dernière a l'avantage de traiter les déchets et de produire de l'électricité et autres biocombustibles. Voilà. هنا يتحدث عن la biomasse أي الطاقة العضوية. عندها ميزة اللي هي تحويل الفضلات العضوية لإنتاج الكهرباء وكذلك أنواع أخرى من الوقود. Bon, on passe aux questions. J'analyse le texte. Numéro 1. Quel est le sujet abordé par Madame Benhamou? La réponse est le sujet abordé par Madame Benhamou est les énergies vertes. Numéro 2. À quel temps sont conjugués les verbes des phrases soulignées dans le texte? Les verbes des phrases soulignées dans le texte sont conjugués au présent de l'impératif ou à l'impératif présent. يعني في أي زمن تصريف صرفت الأفعال المسطرة في النص هي مصرفة في فعل أو في صيغة الأمر. Numéro 3. Comment appelle-t-on ce type de phrase? كيف يسمى هذا النوع من الجمل؟ On appelle ce type de phrase une phrase impérative أو جملة أمرية لأن الفعل الموجود في هذه الجملة مصرف في صيغة الأمر كما رأينا في الدرس السابق. Voilà. Je retiens. On utilise une phrase impérative pour exprimer une consigne, une interdiction, un ordre ou un conseil. تستعمل الجملة الأمرية للتعبير عن إرشادات وتوجيهات اللي هي une consigne, une interdiction كما قلنا سابقا اللي هي النهي عن أمر ما، un ordre الأمر أو الأمر بفعل شيء ما، ou un conseil اللي هي نصيحة. La phrase impérative commence par une majuscule et se termine par un point. الجملة الأمرية تبدأ بحرف مكتوب بصيغة الماجسكول أي وتنتهي بنقطة. Elle peut également se terminer par un point d'exclamation ويمكن كذلك أن تنتهي بعلامة تعجب. On passe aux exercices.
Page numéro 149. Activité numéro 1. Souligne les phrases impératives. سطر على الجمل الأمرية. كما رأينا سابقا فعل الأمر نصرفه فقط مع 3 ضمائر اللي هما tu, nous و vous. وكذلك الفعل المصرف لا يوجد أمامه ضمير. أذكركم بهذا حتى نتعرف على الجمل الأمرية، لأن الجملة الأمرية تحتوي على فعل مصرف في صيغة الأمر. Voilà, suivez avec moi. Optez pour les énergies propres. هنا الفعل هو opter. نلاحظ أن الفعل مصرف مع vous ولا يوجد أمامه ضمير، وكذلك نفهم من معنى الجملة أنها استعملت للتعبير عن أمر أو une consigne أي إرشاد أو توجيه. Voilà, donc c'est une phrase impérative. La suivante. Ne couvrez jamais vos radiateurs. كذلك هنا le verbe couvrir مصرف في صيغة الأمر. إذن c'est une phrase impérative. La suivante. L'électricité verte permet de réaliser des économies. هنا نلاحظ le verbe هو permet. permet هنا مصرف مع il أو elle. Voilà. Le sujet c'est l'électricité. يعني هنا يوجد الضمير أو le sujet وكذلك الفعل. إذن هي ليست جملة أمرية لأن الفعل ليس مصرف في صيغة الأمر. La suite. Profitant du soleil pour chauffer naturellement nos habitations. هنا le verbe c'est profitant. كذلك نلاحظ أنه لا يوجد ضمير وهو مصرف مع nous في صيغة الأمر. إذن الجملة أمرية. Donc c'est une phrase impérative. Après, évitez d'utiliser le mazout. Le verbe c'est éviter وهو مصرف بصيغة الأمر ولا يوجد ضمير. Donc c'est une phrase impérative. La dernière. Il faut recycler nos déchets. هنا le verbe c'est recycler وهو ليس مصرف بصيغة الأمر، هو صيغة العادية. Donc c'est une phrase déclarative. هي جملة إخبارية وليست جملة أمرية. إذا كان لديكم أي صعوبة أو استفسار لا تترددوا في طرح ذلك من خلال التعليقات. Activité numéro 2. Selon le modèle suivant, transforme les phrases déclaratives en phrases impératives. على حسب المثال أو النموذج نحول الجمل الإخبارية إلى جمل أمرية. L'exemple. Vous purgez vos radiateurs avant l'arrivée de chaque hiver. نلاحظ هنا جملة إخبارية اللي هي une phrase déclarative. يعني جملة إخبارية يوجد فيها الضمير الفعل ثم تكملة الجملة أو le complément d'objet direct. عندما نحولها إلى جملة أمرية
أو une phrase impérative يعني أننا نصرف الفعل الموجود في الجملة في صيغة الأمر. Voilà. L'exemple est purger vos radiateurs avant l'arrivée de chaque hiver. Donc, نلاحظ هنا نلاحظ هنا أن الفعل purger مصرف مع الضمير vous، ولكن هنا الضمير محذوف، يعني أن الجملة هي جملة أمرية ou c'est une phrase impérative. La première phrase: pour faire nos achats, nous utilisons un couffin ou un sac en toile. Voilà, ici on va transformer la phrase déclarative en phrase impérative. نحول هذه الجملة الإخبارية إلى جملة أمرية. donc هنا في الجملة نبحث عن الفعل في هذا المثال هو utilisons. Nous utilisons un couffin ou un sac en toile. voilà. عندما نحول الفعل في الجملة الإخبارية إلى فعل في الجملة الأمرية يجب علينا تصريفه في صيغة الأمر، وعند تصريف الفعل في صيغة الأمر نحذف الضمير. Voilà. Ici, on va supprimer le pronom nous. Donc, الجملة الأمرية تكون كالتالي: pour faire nos achats, utilisons un couffin ou un sac en toile. C'est une phrase impérative. La suivante: nous évitons l'utilisation de sacs en plastique car ils sont polluants. كما رأينا في المثال السابق هنا نحذف الضمير nous وتكون الجملة الأمرية كالتالي: évitons l'utilisation de sacs en plastique car ils sont polluants. كما ذكرت من قبل الفعل في الجملة الأمرية لا يوجد معه ضمير. Voilà. La suite: vous établissez une liste avant de faire vos courses. هنا كذلك سوف نحذف الضمير vous وتكون الجملة الأمرية كالتالي: établissez une liste avant de faire vos courses. نحذف الضمير vous. Voilà. J'espère que c'est bien clair. La suite: vous achetez seulement ce dont vous avez besoin. هذه جملة إخبارية ونحولها إلى جملة أمرية. نقوم بنفس الشيء كما ذكرنا في الأمثلة السابقة. Donc, ici, on va supprimer vous وتصبح الجملة achetez seulement ce dont vous avez besoin. La suite: nous achetons des lampes à basse consommation. كذلك هنا نحذف الضمير nous ونضع الفعل وحده في صيغة الأمر. تصبح الجملة achetons des lampes à basse consommation. Voilà. La dernière: tu lis la notice de montage d'un kit solaire. هنا كذلك نحذف الضمير tu والجملة تكون كالتالي: lis la notice de montage d'un kit solaire.
Voilà, j'espère que tout est clair. بالنسبة للجملة الأمرية كما ذكرت سابقا يوجد فيها الفعل مصرف في صيغة الأمر ولا يوجد معه الظرف. Maintenant, on passe au dernier exercice. Écris en t'aidant du dictionnaire. اكتب بالاستعانة بالقاموس. سأقرأ السؤال ثم أترجمه حتى تفهمه جيدا. Lors d'une visite du président de l'APC dans ton établissement, tu t'adresses à lui pour lui demander de prendre des mesures concernant le tri et le recyclage des ordures ménagères. Pour cela, utilise des phrases impératives. Voilà. عند زيارة رئيس البلدية إلى مؤسستكم توجهت إلى رئيس البلدية وطلبت منه أن يتخذ إجراءات تتعلق بفرز وإعادة استعمال أو إعادة تدوير الفضلات. لهذا استعمل جملتين أمريتين. عندما توجه هذا الطلب إلى رئيس البلدية استعمل جملتين تستعمل فيها صيغة الأمر. Voilà, moi j'ai deux exemples. Vous allez les trouver écrits avec les réponses. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. أتمنى التوفيق للجميع وأترككم في